Ya, baik Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui dan Bapak Ibu ketahui juga di bulan ini kita akan menyelenggarakan nanti di akhir bulan ya tanggal 28 itu juga ada seminar Madam ya tentang palm terapi. Kemudian kita juga diperpasi bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari sujok secara keilmuan. Kalau di ISA International Sujok Association itu ada silabus ya, silabus dari level 1 sampai level 4 ya, dan kami dari Perpasi untuk basic ya dengan level 1 kita selenggarakan di bulan ini kita lakukan 4 kali pertemuan, jadi nanti Bapak Ibu yang boleh nanti bisa mendaftarkan kepada kami. Sudah siap Airiza, silahkan. Yes, please. Okay. So thank you so much for inviting me, and this is very special webinar. In this webinar, we will focus routine general diseases of children. Ya, jadi malam ini kita khusus tentang untuk anak-anak ya, rutin keseharian. Sujok science. Most people in this group, they know, and there are few, maybe they are listening for the first time. Ya, jadi kebanyakan udah pada tahu ya Bapak Ibu ya, mungkin dengan sujok ya. So my question first is that in this group, new people are also there, not heard about sujok. Yes, there's I think in the list many people this newcomers, madam. Okay, good. So why I asked you, because I will introduce sujok, what is sujok, and then with the help of sujok, how we can help children diseases, routine diseases very quickly. Ya, jadi ini akan dikenalkan awal ya secara ringkas, kemudian nanti supaya yang lain bisa menggunakannya secara cepat, Bapak Ibu ya. And for this, I have my presentation. I will share my presentation now. This sujok science is discovered by Professor Park Jae-woo. Ya, ini ditemukan ya oleh Prof. Park Jae-woo sujok ini ya, Bapak Ibu ya. Because this session is for kids, so we will focus many kids, children related diseases in this webinar. Ya, dalam webinar ini kita lebih fokus ke penyakit-penyakit anak-anak ya. And before this, I will introduce what is sujok. Nah, sebelum ini akan dikenalkan apa itu sujok. So su means hand and jok means foot. Ya, su itu tangan dan jok itu kaki. Our hand and foot represent our body. Tangan dan kaki mencerminkan tubuh kita. So the power that has created us can also heal us. It means the creator who has created our body has also created healing system within us. Itu maha kuasanya Tuhan menciptakan sebuah healing system, ketika menciptakan tubuh juga menciptakan tangan dan kaki untuk kesembuhan. The correspondence cure system implanted in the hand and feet is a perfect independent cure system, because we will learn how to treat routine children diseases with the help of sujok. Nah, kita akan belajar bagaimana secara rutin nanti dengan tangan bisa membantu kesehatan anak-anak ya. So for this reason, we need to study, we will quickly focus how hand is similar to human body so that I can teach you all points of children disease related points. Ya, nanti akan secara sekilas cepat ya Bapak Ibu dijelaskan tangan itu dan kaki berhubungan dengan badan. Setelah itu nanti titik-titik yang memang akan dipergunakan untuk bagaimana kesehatan anak-anak. So everyone should pay attention to these slides, because here I will tell you how hand is similar to human body. Nah, ini harus intensi Bapak Ibu di sini ya, bagaimana tangan dan kaki itu similar dengan badan. And when you understand that creator has created hand similar to human body, it means all parts, inner organs are also located, all points are located on the hand. Nah, kalau tadi ya bagian luar itu mirip dengan tubuh besar, maka juga sama untuk organ-organ dalamnya pun ada di tangan kita. So let us focus in parts. Ya, kita fokus sekarang secara cepat. So when you see
when you see the body, in this body, this central part is square shape, and from this square shape, 5 projections are coming. Nah, ketika kita lihat tubuh besar kita, maka ada bagian tengah itu seperti kotak. Nah, kemudian akan muncul tonjolan-tonjolan. And when you see the hand, here also you will see the square part, and from this square 5 projections are seen. Nah, sama juga ketika kita lihat tangan kita, maka ada bagian kotak dan dari situ muncul tonjolan-tonjolannya. So it means all these protrusions, all these projections in hand are representing these 5 projections of body. Ini juga menunjukkan bahwa 5 bagian tonjolan tadi itu juga menunjukkan tonjolan besar yang ada di badan besar. Please understand this concept, because after understanding this concept, then you can focus all children related diseases. We can reach exact point in the hand, and then we can do treatment. Nah, kita harus fokus tadi di bagian-bagian tangan ini sehingga nanti kita bisa secara pasti mengerjakannya untuk kasus-kasus anak-anak tadi. Sometimes children have eyes disease, ear disease, nose disease. Ya, kadang-kadang ada anak-anak sakit di mata, di hidung, ataupun di telinga. Sometimes cold cough. Atau batuk pilek. Sometimes abdomen pain, constipation. Atau masalah perut seperti susah BAB. So variety of diseases, but before this, you should know where are these points in our hand. Nah, semuanya tadi kita harus tahu di mana bagiannya di tangan kita. So when you see, when you keep your hand, spread out your fingers and keep on these another hand, you will see that middle 2 fingers are touching the ground. For example, this is your ground, this hand becomes ground. Everyone should see. Nah, jadi 2 jari yang menggantung itu adalah tangan, maka jempol itu adalah kepala. Middle 2 fingers are representing legs. Maka 2 jari tengah tadi, jari tengah dan jari manis itu merepresentasikan 2 kaki. And side 2 fingers are representing your arms. Maka dua jari yang di sisi itu adalah merepresentasikan tangan. And this thumb is representing the head. Nah, adapun jempol itu mewakili kepala. So now you can understand that when you see the body, arms and legs are looking down towards the earth, direction point of view. Nah, ketika lihat arah antara tangan dan kaki itu semua ke arah bawah atau bumi. And in hand also, when you see these 4 fingers representing arms and legs are also looking down in your natural hand position. Ketika natural hand position seperti ini, kita lihat juga jari-jari yang mewakili tangan dan kaki itu ke arah bawah. Head is looking different direction and thumb is also looking different direction. Kepala arahnya berbeda, sehingga jempol pun arahnya berbeda. And when you see the proportion, you see this is so amazing when we talk that hand is similar to human body. Nah. You focus every part of hand, you will see, oh, this is just like body. Nah, sama ketika Anda lihat proporsinya, maka dia mirip dengan tubuh besar. So in body, legs are the longest part. Maka di tubuh kita, kaki adalah bagian paling panjang. And then you see middle 2 fingers among all protrusions, middle 2 fingers representing the legs are the longest part. Nah, di jari kita pun sama ya, bahwa jari tengah dan jari manis itu paling panjang dan dia mencerminkan kaki. And your head is shortest and round shape. You can see same similarity on the thumb. Nah, Anda juga lihat bahwa jempol itu yang paling pendek dan dia round, ya ukurannya bulat dan dia seperti kepala tadi. So arms are shorter than the legs. In hand also, side 2 fingers or arms are shorter than the legs. Nah, sama jari yang di samping tadi yang mencerminkan tangan itu lebih pendek dari kaki. Jadi dia mencerminkan tangan tadi.
So that is why you can see, Jangan kuat-kuat lah, dia compress sikit je. you Just can make sure mute that your you mic, compress. please. Please di-mute Bapak Ibu ya. Unur. And now you see the thumb is exactly similar to the head. Nah, ini Anda lihat bahwa ya thumb itu mirip dengan kepala tadi. So it means if your child has any problem in the face, eyes problem, nose problem, lip, toothache, ear, you have to treat in this area. Nah, ketika tadi kaitannya dengan lips, kemudian hidung, mata, dan sebagainya, maka Anda akan lakukan terapinya di area ini. Yes, and when you see the proportion, shape, and phalanges of thumb, you will find similar like head and neck of main body. Ya, Anda lihat tadi proporsi ya, kemudian bentuk, ukuran, dan sebagainya, dia bahwa thumb itu mirip dengan kepala. You see, in your legs, you have 3 parts, 1, 2, 3. Arms also have 3 parts, upper arm, lower arm, and hand. And when you see hand, you will see the same proportion. Nah, sama ketika Anda melihat proporsi dari kaki dan tangan, semua dibagi menjadi 3 bagian, dan itu juga sama ketika kita lihat kaki dan tangan besar kita yang ada di badan. But thumb has 2 parts because this head and neck area is also 2. Nah, sama ketika kita lihat di jempol itu ada 2 bagian, dia mewakili kepala dan juga leher. And when you see the joints, your hand is exactly representing the joints, same as body. Nah, sama ketika kita lihat ruas-ruasnya, maka dia diwakili oleh tangan kita, sama. You see, legs have 3 joints, hip joint, knee joint, and ankle joint. Ya, kita lihat di situ ada ankle, ada keni ya, ada lutut, dan juga ada hip joint. Yes, and middle 2 fingers are your legs, also representing 3 joints. Same Nah, 3 sama. joints. Jari yang tengah dan manis itu juga ada 3 ruas dan dia mencerminkan 3 tadi ya. These are your small legs. Dan ini adalah kaki kecil Anda. Hip joint. Ini adalah hip joint. Knee joint. Kemudian dengkul ya, ruas And below dengkul. knee is ankle. Dan di bawahnya adalah ruas mata kaki. And same way, side 2 fingers are representing your arms, have 3 joints. Nah, sama, 2 jari sisinya itu juga ada 3 ruas. Okay, so now I have given you simple introduction that hand is similar to human body. Ya, tadi sudah diberitahu bahwa ada simple introduksi terkait bahwa tangan mirip dengan tubuh besar. Yes, and now when you understand that in hand, thumb is head. Nah, Anda paham sekarang bahwa di tangan Anda jempol itu sama dengan kepala. Middle 2 fingers are legs. 2 jari yang ada di tengah-tengah ini adalah kaki. Side 2 fingers are your arms. Dan yang 2 di sisi jari itu adalah tangan Anda. And the square part is trunk. Nah, maka yang bentuknya kotak ini adalah badan. And now one by one we can focus children diseases from head to toe. Nah, sekarang satu demi satu kita akan fokus bagaimana penyakit anak-anak dari kepala sampai jari kaki. Once you know the framework in hand, then because hand is so similar to human body, you can exactly go on the hand, see the point, find the painful area in body, and go to hand. Copy paste. Nah, ini tinggal copy paste ya Bapak Ibu. Ketika tadi ada sakit di kepala, mau misalnya tinggal di copy paste di tangan. Now you see, sometimes children have headaches. Ya, terkadang anak-anak ada pusing ya. Front headache. Bagian depan. Left sakit headache. Kepala depan. Sakit kepala sebelah kiri. Right or both temple pain. Nah, bisa jadi dua-duanya. Or sometimes back headache.
atau sakitnya di bagian kepala belakang. So where is the point in hand? Nah, di mana titiknya di tangan? And I will show you practical also. Nah, sekarang kita praktikal juga akan ditunjukkan. First, let us see the picture. Nah, pertama lihat gambar dulu. So if your child has headache in front area of Nah, head, kalau sekarang anak Anda sakit kepala di sisi depan dari kepala. so where is the point in the hand? This is the Nah, area where you have to do treatment. Nah, inilah area di tangan di mana Anda akan melakukan treatment. Yes. So let us understand first headache points and then I will demonstrate under my camera. Ya, sekarang kita pahami dulu titik sakit kepalanya, kemudian akan ditunjukkan di kamera. Sometimes child can say headache left side, right side. Anak juga bisa mengatakan dia sakit kepala di sisi kanan dan kiri, depan. So these are the points, side points. Nah, ini adalah titik duanya sisi. And sometimes back headache. Nah, kadang-kadang juga di bagian belakang. So now we will see how to do treatment. Nah, sekarang bagaimana kita lihat melakukan treatmentnya. Yeah, this you can ignore this color because of this pen. I was doing some work, so ignore this color. Ya, jangan dilihat warna biru yang tadi ya, karena beliau sudah pernah kerjakan sesuatu di situ. Okay. So if your child has front headache, you should massage this area. Nah, kalau tadi ya sakit kepalanya sisi depan, maka pijat di sini. This is probe. This Ini is adalah called probe. Yes. Ini probe. If you don't have this probe, then you can use this toothpick also. Jadi bisa kalau nggak punya probe, punya tusuk gigi juga boleh ya. So if the child says headache, then anak ya. This is head point. You can massage, press this point. Ya, lakukan pijatan di situ. Nicely. Ya, secara baik ya. And I am not using pointed part of toothpick, back side of toothpick. Ya, yang dipakai yang tumpul ya, bukan yang tajam. Okay, massage nicely. Ya, dipijat dengan baik di situ. Ini adalah lebih di bagian sisi depan ya, pusingnya atau sakit kepalanya. And you all have toothpick in your home. Nah, Anda pasti punya ya tusuk gigi di rumah Anda. Yes. After doing good massage, setelah lakukan pijatan, you can paste seeds. Nah, Anda bisa pasang seed. Also, if you have this ring, this is Sujoku ring. Atau ketika Anda punya sujok ring seperti ini, you can do massage on the tips. Nah, Anda bisa lakukan pijatan di ujung jari ini. Of each finger. Dari setiap jari. Like this. Nah, seperti contoh ini. Yes, but if you don't have this, then all fingertips you can do this massage. Not only thumb, but also all fingertips. According to advanced science, we have headache points here also. Ya, menurut sains yang lebih tinggi, maka Anda juga bisa melakukan bukan hanya di jempol, tapi juga di semua jari. Bisa menggunakan ini ya, tusuk gigi yang bagian tumpulnya. And when you are doing massage, then if child says that some finger has more pain, then you can focus that finger more. Ya, ketika anaknya bilang di jari yang lain ternyata ada yang lebih sakit atau lebih nyeri, maka Anda akan fokus di situ. Then you can take 1 seed or 3 seed. And this is green lentil, white dot, white
You can see this white dot. This should touch the skin. Nah, Anda bisa menggunakan kacang hijau buat 3 susunan seperti itu dan bagian putihnya itu yang nyentuh dengan kulit. After this, Setelah itu, tie it with the help of paper tape. This is paper tape from surgical medical store. Paper tape. ya, ini paper tape yang biasa dipakai untuk pembedahan ya. Yes, Kedokteran. sometimes your child is studying and exam days, headaches, lot of studies, sometimes lot of computer work. Kadang-kadang anak Anda mungkin pusing karena ujian ya, atau karena di depan komputer. Yes, also it is very good. It is very good to treat the points of liver. Nah, If itu a juga child bagus. has more headaches, Ya, kalau more headache, kalau headache-nya itu sangat ya, maka Anda juga bisa tambahkan titik untuk liver. so Hati. in left hand, this side is liver. Nah, di sisi sebelah kiri maka ini adalah bagian dari liver atau hati. Yes. So for children, it is very good to massage this liver point. Nah, Anda daily. bisa ya lakukan pijatan di liver ini. Okay. Oke. And one point here in mini system, little finger, you can see left hand, little finger, and in this area, you see corner area, massage very nicely. Nah, ini Anda bisa pakai jari kelingking ya di bagian corner sudut sebelah distal paling jauh, maka Anda bisa lakukan pijatan di situ. Yes, this is very good point for children for if they have headache or eye related disease or memory problem. Ini titik yang bagus buat anak-anak kalau ada masalah di mata, kemudian juga tadi memory problem ya. Yes. Atau sakit kepala. This you can do massage every day, and also you can apply green color here. You can apply green color here, and here you can put this green seed. Jadi Anda bisa lakukan pijatan tadi, atau Anda bisa lakukan dengan warna hijau dan juga green seed atau tadi kacang hijau. Okay, so this liver point we are using in many diseases. You can write brain. Nah, Anda bisa tulis ya. Headache. Untuk liver bisa untuk kepala tadi, otak, sakit kepala. Eyes disease. Masalah di mata. Eyes disease. Sakit mata. Memory. Memori. Also, if children are lazy. Atau anaknya malas. Yes, so green color, this point, massage this point and put one seed here. Ya, pakai warna hijau ya. Kemudian lakukan pijatan di jari ini. So this is combination, brain disease, headache, and liver point. Nah, jadi kombinasi antara tadi sakit kepala dengan di brain kan, kemudian juga dengan liver. But if child has headache backside, then you can massage this area below the nail. Kalau sakitnya di bagian sisi belakang, maka yang dipijat adalah di bawah kuku. And instead of putting seed here, you can put seed on the back side because back headache. Nah, kalau memang sakitnya di ke belakang, maka yang diletakkan bijinya di belakang. Yes. So this is, don't forget, this is very important point for brain disease. Nah, ini adalah titik penting buat sakit-sakit di brain ya, otak. Also to improve memory. Nah, juga untuk memperbaiki memori. Okay, so don't put this blue color here. This is just, I was explaining some disease related point on WhatsApp to my patient. Jadi ini jangan dipakai warna biru ya, karena ini tadi untuk pasien beliau pakai WhatsApp.
So now this is headache point, okay? Ya, oke, Madam. Okay, now we will see next disease. Nah, sekarang kita lihat sakit lain. Eye-related diseases of children. Nah, sekarang sakit kaitannya dengan mata anak-anak. Sometimes they can have redness of eyes or eyes infection, conjunctivitis. Ada conjunctivity, ada infeksi di mata, matanya merah. Yes, some itching, some allergy. Ada alergi, ada gatal. So when you know that hand is similar to human body, immediately you can reach conclusion where our eyes points. Ketika Anda paham bahwa tangan itu mirip dengan tubuh besar, maka Anda bisa ambil kesimpulan di mana titik mata. Yes, so you see this is thumb area. Nah, Anda tahu ini adalah area di jempol. Yes, with thumb is representing your top part of thumb is representing your face. Nah, bagian atas dari jempol merepresentasikan muka. So these are eyes point. Nah, ini adalah titik mata. So all eyes related diseases we will focus here. Nah, semua yang terkait dengan sakit di mata, Anda fokus di sini. And also on the fingers, we have eyes points. Nah, sama juga di jari-jari yang lain juga ada titik-titik mata. Sometimes also from childhood, they are wearing specs. Mungkin dari kecil dia menggunakan spek ya atau kacamata. Then you have to treat these points. Dan Anda harus melakukan terapi di titik itu. And if you combine again with liver, then it is improving. Nah, ketika Anda kombinasi tadi dengan liver, maka akan terjadi perbaikan. And now I will show you how to put points. Nah, sekarang bagaimana cara meletakkannya? Eyes point. Nah, This ini is adalah eyes point. titik mata. Tadi Yes. ya, gambar mata ya. Now, if child has some redness in this eye, Nah, kalau ada mata merah conjunctivitis, infection, atau ada infeksi, ada conjunctivity, then you can put blue color on one hand, eye point, color this with blue. Nah, bisa Anda letakkan warna biru pada jari yang lain, maksudnya jempol yang lain. Yes, and also in the thumb area, this point, just below the bone, put blue color. Nah, sama ya di sisi belakang, di bawah dari tulang, ini juga letakkan dua warna biru di situ. This is dark blue color. Ini warna biru tua ya. Yes, it is good. Don't use this color. This is light. Nah, jangan yang muda, tapi yang tua. So, this is for eye infection. Dan ini untuk infeksi di mata. One is here and one is here. Nah, tadi di depan satu, maka di belakang juga satu. Jadi ada dua sisi. And on this hand, one hand you can put seed. Nah, dan sisi yang tangan sebelahnya bisa letakkan biji-bijian. Ya, tadi ada titik putihnya yang menyentuh kulit. And you can do it in infection. You can do this color therapy also in evening time. Once you have done in morning time, then second color therapy you can do evening time before sunset, not after sunset. Jadi pesannya tadi untuk color terapi bisa dilakukan 2 kali. Pertama kali pagi-pagi, yang kedua adalah sebelum matahari terbenam. And then do this for 4 days in conjunctivitis. Same untuk treatment. conjunctivity, Morning, lakukan 4 evening. hari. Okay. Baik pagi maupun sore tadi. Okay. But now I'm talking about different disease if the person, if the child eye vision is weak from childhood. Ini beda kalau tadi dia punya penglihatan yang lemah dari kecil ya. Yes, then you should do 3 points every day. Nah, Anda harus lakukan 3 titik setiap hari. One is this eye point. Yang pertama adalah titik di mata. And as I told you, liver also very good. Liver massage, this point.
Nah, maka yang kedua adalah dengan liver ya, dipijat tadi titik liver. And one point every day you should put, massage this point. Nah, satu lagi titik ini harus Anda pijat tengah-tengah Yes. ini ya sesuai proof. This point and this point. Two. Nah, yang satu lagi di ujung jari tadi ya, ada 2. After doing massage, one seed here, Nah, setelah lakukan pijatan, maka 1 biji di sini. one seed here. Nah, satu lagi pasangnya di atas ini. To improve the vision. Ini untuk memperbaiki penglihatan ya. And for color therapy to improve vision, Nah, untuk warna, penggunaan warna, terapi warna untuk memperbaiki penglihatan, in this index finger, maka di ujung di jari telunjuk ini, red color on this joint. maka lakukan dengan ruas ini dengan warna merah. So you should continue this treatment for few days and also give good quality, good food. Ya, lakukan beberapa hari, sama tadi perbaikan makanan, good food ya, good quality. Yes, so these points, don't forget, this will improve eye vision. Nah, ini adalah titik-titik yang tidak boleh lupa untuk memperbaiki tadi, kaitannya dengan masalah mata, penglihatan dari kecil. And if a child has some watery eyes, Matanya berair ya. watery eyes all the time. Ya, matanya berair setiap waktu, Yes, some watery eyes. selalu seperti nangis gitu ya. Do anti-clockwise massage. Nah, lakukan pijatan yang dia berkebalikan arah jarum jam. Yes, after doing anti-clockwise massage, put seeds here like this. Nah, setelah dipijat dengan arah yang kebalikan jarum jam, baru letakkan di situ biji. One more Okay. disease, allergy in eye. Nah, satu lagi alergi di mata. When there is, if you see allergy in eye, then Ya, in one hand, ya di color tangan therapy. satunya. In left Lakukan- hand, you can do brown color. Ya, lakukan color terapi di Brown tangan color. kiri bisa dengan warna coklat, Another hand, dan di tangan satunya put yellow color. maka lakukan dengan warna kuning. If there is eye allergy, okay? Ini kaitannya dengan alergi di mata. Yes. And then again, liver point for sure. Nah, plus tambahan adalah titik liver. Actually, this point is very good. This is liver and also here there is point of gallbladder. Jadi di liver sini kalau pakai jari ujung jari kelingking ini dia dekat dengan empedu. And also this is in this area, this is lung point. Three points are together in this area, very important point. Ya, ini juga akan ada overlapping di situ, juga ada titik paru di situ ya. And the students here of level 3, they know that functional wind and structural wind, liver is here and also lung is here. So we touch wind energy. Jadi ini untuk yang sudah pernah belajar ISA level 3, maka di situ ada juga structural dan functional, bisa juga di situ adalah energi wind di situ. Yes, so for all wind related diseases, allergy like this point is very good. Ya, untuk alergi, maka titik ini sangat bagus. Okay, so this is eye related, and any disease in the eye, you should pay attention to this point. Untuk masalah-masalah mata tadi, maka Anda harus attention di sini. Yes, yes, okay. Now let us see next disease. Oh, sometimes a child can suffer from nose bleeding. Ini ya mimisan ya buat anak-anak kadang-kadang gitu ya. Yes, or maybe due to cold, nose is blocked. Nah, atau karena flu pilek jadi tersumbat.
Yes, so this small general nose diseases, you can help him. Ya, dengan pengertian ini yang sangat kecil sedikit kita juga bisa bantu dia. Of course, yes, if bleeding because of some accident, some bleeding, and if this bleeding case is very severe, you should go to doctor. But on the way, before you reach doctor, you should immediately give first aid. Ya, jadi kalau ada kejadian, kecelakaan atau apa ya, kejadian tadi, maka sampai kita di tempat dokter, kita juga bisa lakukan first aid tadi, pertolongan pertama. So just sometimes you will observe that with your treatment, great result is seen instantly and you Nah, are saved to go to ya, doctor also. Anda juga bisa melakukan hasilnya juga terkadang instantly tadi ya, jadi dia safe sampai di tempat dokter. And now let us see how to treat nose. Nah, bagaimana sekarang menterapinya? You know that this is nose point? Anda tahu ini adalah titik hidung? Yes. So first let us focus blockage of nose. Nah, sekarang kita fokus di blok ya, ada sumbatan. So if the child says my nose is blocked, then if you have this or this is good, then do clockwise massage like this. Jadi kalau ada sumbatan, maka clockwise ya, dipijatnya itu searah jarum jam. Like this, clockwise massage. Ya, lakukan pijatan dengan probe atau dengan tadi tusuk gigi ya. Don't press very deep. Ya, nggak perlu juga nekannya terlalu kuat. Yes, you should press gently, little pressure so that child can tolerate. It should not be very deep. Don't create pain for him. Ya, jangan menciptakan rasa nyeri dengan menekan terlalu kuat atau dalam, sehingga tadi cukup permukaan saja ya. And you will see on all this center point, just do clockwise massage and immediately you will see nose is open. Di semua jari Anda bisa ambil di titik tengah-tengahnya sini, itu Anda lakukan clockwise tadi, sesuai putaran arum jam, maka akan terbuka tadi. So in Sujok, we have insect system, finger system. So one point I'm teaching on standard system, general hand system, basic system, and one I'm teaching on finger system. This you have jadi di Sujok banyak sistem ya, di antara tadi sistem standar itu di jempol, di jari-jari ini adalah finger system atau insect system. Okay, so after doing massage, you can put seat. Nah, setelah melakukan pijatan, baru letakkan seed, biji. Like this. And Seperti child itu. will immediately feel on the spot, open nose, happy, very happy. Ya, maka anak-anak Anda akan segera merasakan tadi dia terbuka hidungnya, senang. Okay, but if this child has nose bleeding. Nah, yang kedua sekarang adalah ada pendarahan atau mimisan di hidung. So here I will advise you to do anti-clockwise massage. Nah, kalau tadi pendarahan, maka kebalikan ya, massage-nya itu kebalikan atau anti-clockwise. And also you can, all nose points, with the help of ice cube, you can massage all nose point, ice cubes. Juga ya, jadi Anda bisa di jari-jari yang lain juga menggunakan es ya, potongan es kecil ya. So if you find nose bleeding, all fingertips, especially center point, focus this center point and massage with ice. All these points. Jadi di titik tengah-tengah ya, di ujung distal ini, maka Anda bisa lakukan pijatan juga dengan es. And then you can put seed on one or two points. Anda bisa letakkan biji di satu atau dua titik. And if bleeding does not stop, kalau tidak stop atau tidak berhenti pendarahannya, then maka this is your left hand. Ini jari sebelah kiri ya.
Start from here and Maka in this area, you see this area, put brown line. Di sisi sebelah luar yang ini, jari telunjuk ini, letakkan warna coklat, garis coklat. And if nose bleeding is too much, not only, not stopping, and it is really too much and needs to go to hospital, then also you can put one more line, blue line in the center. Nah, kalau memang terlalu banyak ya keluar mimisannya dan tidak berhenti dan harus ke dokter, maka Anda bisa pertolongannya juga dengan garis warna biru di tengah-tengah. One more thing, one more tip I want to give you. Nah, This tip is, yang lain yang penting, rubber band technique. I want to tell rubber band technique. nah ini pakai karet gelang ya, teknik karet gelang. Rubber band I couldn't find now, but I can just demonstrate with the help of something. Jadi karet gelang Bapak Ibu ya, kita punya karet bekas belanjaan gitu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk ditekan di situ. Jadi Okay. diikat pakai karet gelang. Yes, so you can put rubber band here Nah, Anda bisa Rubber band. letakkan karet gelang tadi ya. till the keep this rubber band and hold this rubber band tightly till this becomes blue. This area becomes blue. Ya, jadi Anda lakukan pengikatan di situ Mr. Arija, you can sampai show you have rubber band. yes, madam. Yes, please show. Yes, please show. And remove this jadi- rubber band very slowly. Jadi ini ya, seperti ini contohnya. Kelihatan nggak jari saya? And also one thing is, sometimes we don't have, in emergency, we don't have rubber band, and you are taking child to the hospital, you can hold his nose. This is nose, just hold for some time like this. Jadi kalau tidak memiliki tadi garet, maka Anda bisa hold, tekan, tahan ya, di korespondensi di hidung tadi. And when you are leaving, don't leave like this. Release slowly. Ya, Anda menggunakan karet gelang ataupun tadi pakai tangan tekanan, maka ketika Anda melepaskannya, Anda harus perlahan-lahan. Yes, and then do it again and do several times and you will see nose bleeding will stop. Nah, Anda lakukan pengulangan beberapa kali sampai benar-benar hidung tadi berhenti pendarahannya. And then eyes massage, put blue color. Nah, setelah itu pakai juga dengan es dan juga warna biru. Now let us see next case. Nah, sekarang case lain. So this is the point. You see, this is nose point. You have to do for all nose, you have to do here. Ya, semua kasus-kasus hidung Anda pakai. Now, child can also have ear pain, you know. Yes. Jadi ini sakit di telinga. Sometimes because of infection, many reasons, but it is good if you show to the doctor. But if in home some pain is there, as a first aid, how you can help your child? Jadi sebelum ke dokter ya, ketika anaknya sakit telinganya, kemudian ada infeksi apa, bagaimana Anda menolongnya untuk pertolongan pertama di rumah? So where is the point of ear in hand? Nah, di mana di tangan Anda titik yang mencerminkan tadi similarity dari telinga? You can see this is the point, ear point. Nah, Anda lihat ini ya, adalah titik yang kaitannya dengan telinga. So side, these points are very micro points. Nah, ini sisi ya, dia di sisi ya, samping. Micro point, but it is so effective when you put correctly. You see, instantly ear pain will go. Ini sangat kalau Anda pas meletakkannya, maka instantly tadi akan sangat cepat untuk nyerinya hilang. Yes. So let us see how to put. Nah, bagaimana sekarang meletakkannya? Ini adalah titik telinga. If your child has left ear, right ear, in
in left thumb, this side is left ear, and this is right ear. Ya, untuk jempol sebelah kiri, maka tadi sisi kirinya di sebelah kirinya ya, sisi kanan di kanan ya. So if you see, ear point is exactly located on this line, border line. We say yin yang line. Jadi titik telinga tadi dia ada pas di perbatasan antara yin dan yang atau gelap dan terang. So you have to do these points. Anda harus Massage lakukan nicely. pijatan di situ. And in case you don't know left and right, do both sides, but do something. Ya, kalau Anda pun tidak tahu hafal kiri kanan ya, Anda lakukan dua-duanya ya. And on these fingers again same, because finger also has face nose point like this. Nah, sama Nose, di mouth, jari-jari yang lain juga seperti itu ear Anda bisa point. lakukan. Jadi Yes. ada banyak titik juga di situ, ada mata, ada telinga. Massage, and you see if this pain is general pain, ear pain, your massage, your point, the child will get relief immediately. Ya, kalau yang umum ya, nyeri-nyeri yang umum, maka ketika dilakukan pijatan, maka akan segera hilang tadi nyerinya. And then you can put seed here. Nah, Anda selanjutnya bisa juga meletakkan seed, 2 seeds, 2 biji. so that you don't miss nearby point, exact Maka point. Anda akan persis tepat di titiknya ya, tidak akan luput. Like this, or you can simply put like this. Nah, Anda bisa melakukan simple seperti ini.